Salut, c'est Amina. Alors aujourd'hui, on va voir notre premier contrôle ديال المستوى الثالث اعدادي. Alors اللي باقي ما تابونا في لاشين تابونا دابا حيت في الايام الجايه ان شاء الله غادي نبدا نخدم معكم الفروض الاولى ديال الدوره الاولى. داكوغ تري بيان. Alors كنا ديجا شفنا la lettre en général, la lettre d'autorisation, la lettre de remerciement, la lettre d'invitation et la lettre de vœu. كنا ديجا شرحنا الدروس ديال لا لونغ كاملين كلشي كاين في القناه. aussi les cours ديال la production écrite كلشي شرحناهم. Très bien. Alors اليوم ان شاء الله غادي نخدموا le contrôle ou bien l'évaluation numéro 1 ديال le semestre 1. alors نبداو نقراو السيبور اللي عندنا هنايا. très bien. alors كما كنشوفوا عندنا هنايا واحد البنيه ديالاش عندنا البنيه ديال la lettre. d'accord. alors نقراوها جميع. عندنا هنايا تازا le 3 mai 2016. تازا le 3 mai 2016. شنو هو هذا؟ هذا le lieu et la date. très bien. après Amin Derrez 76 rue Beyrouth quartier Issalam Taza. alors شنو هما هادو هما les coordonnées ديال l'émetteur ou bien les coordonnées ديال le destinateur. le destinateur هو نيت l'émetteur. داكوغ عقلوا عليها مزيان يعني سواء تحط لكم ايميتور او بيان ديستيناتور هما راه نفس الشخص يعني المرسل يعني اللي صيفط هذيك لا لتر. تري بيان. ابري كيجي لينا هنايا تحت من لو ليو الى دات كيجي لينا كوا كيجي لينا لي كوردوني ديال لو ديستيناتور لي كوردوني دو كوا دو ديستيناتور. Monsieur le président de l'association Loisirs et Culture 9 avenue des Phares Taza. يعني إلى الرئيس الجمعية ديال الترفيه والثقافة. très bien. من بعد كيجي لنا هنايا لوبجي شنو كنا قلنا لكم على لوبجي؟ قلت لكم باللي لوبجي هو لو بوت او بيان لو تيم او بيان لو سوجي ديال هذيك لا لتر اون جينيرال يعني داك لوبجي هو باش كنعرفوا ديك لا لتر واش تكون واش demande d'autorisation ou bien une lettre de remerciement, bien une lettre d'invitation, etc. D'accord? Très bien. عندنا هنايا demande d'autorisation. Très bien. Alors, عرفنا دابا بلي لا lettre اللي عندنا c'est une lettre ou bien une demande d'autorisation. Après كتجي عندنا la formule d'appel. La formule d'appel. Monsieur le président. من بعد كيجي عندنا le corps de la lettre. هذا كامل c'est un corps de la lettre. D'accord? Très bien. J'ai l'honneur de vous demander par la présente l'autorisation d'organiser une conférence sur la protection de l'environnement au sein de votre association. يعني كنتشرف انني نطلب الاذن ديال سعادتكم باش نورغانيزي باش ننظموا une conférence يعني واحد المؤتمر sur la protection يعني ديال الحمايه ديال البيئه au sein de votre association المؤسسه ديالكم. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne que nous menons depuis 10 ans pour lutter contre la pollution de notre vie. يعني هاد l'activité كاينه ضمن الحمله اللي كانوا كيترأسوها منذ 10 سنوات لمكافحه التلوث في هذيك لا في ديالهم. très bien. من بعد كتجي لينا هذه c'est une formule de politesse. Très bien. En attendant une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. Et finalement, كتكون عندنا la signature اللي هي le nom et le prénom ديال داك المرسل. Amin Derrez. Très bien. Alors, on doit d'abord les compréhensions. Question numéro 1. Cette lettre est. هاد الكيسيون بيضاء راه ديما كيكون دائما كيكون يعني خصكم تعرفوا كيفاش تجاوبوا عليه. Cette lettre est une lettre de vœu, ou bien une lettre amicale, ou bien une lettre conventionnelle. يعني باش عرفنا دابا حنا واش هي lettre de vœu ولا lettre amicale ولا lettre conventionnelle كنعرفوها اولا بلا ستركتور يعني لا ميزون باج ديال لا lettre. une fois تبان لك لا lettre فيها هنايا ليو اي دات من بعد كتحطوا لك لي كوردوني ديال لو ديستيناتور لي كوردوني ديال لو ديستيناتور لوبجي لا فورمول une fois تبان لك هاد مسيو لو بريزيدون عرف باللي la lettre est conventionnelle. En plus, on utilise un style soutenu. كنستعملوا واحد لو ستيل اللي soutenu. علاش؟ كاين عندنا هنايا فو كاين عندنا هنايا مسيو. داكوغ؟ هيا votre part. يعني une fois تشوفوا بحال هاد الامور عرفوا باللي la lettre est une lettre conventionnelle. Très bien. D'abord la question numéro 2. Complétez ce tableau à partir de la lettre. هذا أسهل ما يكون عليه 2 points.
l'expéditeur. شنو قلت لكم على l'expéditeur ou bien l'émetteur ou bien le destinateur. هما نفس الشخص، هما المرسل. يعني l'expéditeur عندنا هنايا هو أمين دراز. Très bien. أمين دراز. هيا ثاني هنايا أمين دراز. Très bien. Le destinataire, c'est qui le destinataire? Le destinataire هو المرسل إليه. Monsieur le président de l'association Loisirs et Culture. نكتبوها كاملة. Monsieur le président de l'association Loisirs et Culture. Très bien. La formule d'appel. La formule d'appel شنو قلت لكم عليها هنايا؟ la formule d'appel فين كتكون هنا هيا monsieur. La lettre conventionnelle كتكون على la formule d'appel يا اما monsieur ou bien madame. Ça dépend على داك البيرسون. D'accord? يعني monsieur le président. Très bien. Et après, كتكون la formule de politesse. La formule de politesse هي هذه. En attendant une réponse de votre part, je veux prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma plus haute considération. يعني هذه كاملة غادي نكتبوها. En attendant اصلا كتكون معزوله بوحدها دائما في لا لتر كونفونسيونيل كتكون معزوله بوحدها. شفتوا كتكون هنايا معزوله بين تكستو هاد لا فورمول دو بوليتيس كتكون شويه ليسباس. en attendant une réponse de votre part وانتم غادي تكملوها. جو فو بري داغريي غادي تكملوها هنايا باش تربحوا شويه د الوقت. Après, deuxième question numéro 3. Répondre par vrai ou faux. Vrai ou faux. Monsieur Draz invite le président de l'association à une conférence. واش هادشي vrai? Monsieur Draz invite يعني يدعو. ولكن حنا عندنا la lettre d'autorisation. Alors, c'est quoi? C'est faux. غادي نقولوا بلي Monsieur Draz demande l'autorisation d'organiser une conférence. D'accord? Alors, cette phrase est fausse. Monsieur Draz est un acteur engagé dans la lutte contre la pollution. C'est vrai? Oui, c'est vrai. علاش؟ حيتاش عندنا هنايا nous menons depuis 10 ans pour lutter contre la pollution dans notre vie. D'accord? Très bien. Pourquoi l'émetteur écrit-il au destinataire? علاش هاد l'émetteur ولا هاد المرسل كتب لو ديستيناتور؟ علاش كتب ليه pourquoi? Pour demander l'autorisation. هيا j'ai l'honneur de vous demander par la présente l'autorisation d'organiser une conférence, etc. alors شنو غادي نكتبو هنايا؟ pour demander l'autorisation d'organiser une conférence sur la protection de l'environnement. Très bien. Alors, deuxième question numéro 5. Quelle raison donne-t-il pour justifier sa demande? شنو هي la raison اللي قال هنايا؟ Alors, cette conférence s'inscrit dans le cadre de la campagne que nous menons depuis 10 ans pour lutter contre la pollution dans notre vie. Alors, quelle raison? شنو هو السبب؟ هو هذا. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne. علاش بغا يدير هذيك لا كونفيرونس؟ علاش؟
علاش بغى دير داك المؤتمر parce que cette activité s'inscrit dans le cadre de la campagne que nous menons depuis 10 ans pour lutter contre la pollution dans notre vie. Alors غادي كامله غادي نهزوها ونكتبوها هنايا. D'accord, غادي نكتبوها هنايا. Très bien. Comment s'exprime-t-il relever les indices que le montre. Alors هنايا كيفاش عبر على داك الطلب ديالو. alors غادي نهزو هادي كامله ونكتبوها. علاش؟ حيتاش هنايا شنو قال لك هنايا؟ قال لك comment s'exprime-t-il يعني كيفاش عبر على داك الطلب ديالو كيفاش قالو. غادي نكتبو هادي كامله. j'ai l'honneur de vous demander par la présente l'autorisation d'organiser une conférence sur la protection de l'environnement au sein de votre association. D'accord? Très bien, هادي هي la réponse. Nous d'abord les questions ديال la langue. Très bien. Numéro 1. Question numéro 1. Relevez dans le texte l'expression servant à demander une autorisation. يعني غادي نجبدو شنو هو التعبير اللي استعملوه هنايا باش يعبروا على ديك لا دوموند دوتوريزاسيون. الوغ شنو كنت قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتوا؟ قلت لكم باللي هادوك لي زيكسبرسيون سوا ديال ريميرسيمون او بيان ديال دوموند دوتوريزاسيون غالبا ما كتكون اغلب الاوقات كتكون في الاول ديال هذاك لو كور دو لا لتر كتكون في الاول ديالو. يعني هنايا j'ai l'honneur de vous demander par la présente l'autorisation de. j'ai l'honneur de vous demander par la présente l'autorisation de. يعني غادي نكتبوا هذه كامله j'ai l'honneur de vous demander par la présente l'autorisation de. غادي نشدوها ونكتبوها هنايا. D'accord? Très bien. Question B. Remplacez-la par une autre expression. Alors, شنو ممكن نكتبو مثلا نرمبلاسيو هذيك l'expression. نكتبو par exemple par la présente virgule je sollicite votre autorisation. Par exemple, كاين بزاف ديال les expressions. D'accord? Par la présente, je sollicite votre autorisation d'organiser une conférence sur la protection, etc. D'accord? هذه هي l'expression اللي غادي نبدلو بها هذيك اللي عطاونا déjà في التكست. Très bien. Nous avons les question numéro 2. Par l'intrus. يعني غادي نشطبو على كلمة الدخيلة. عندنا هنايا permission, autorisation, désaccord, accord. permission يعني الإذن, autorisation حتى هو الإذن, désaccord يعني الرفض, accord يعني موافقة. c'est-à-dire شنو هي الكلمة هنايا الدخيلة عندنا هي quoi؟ هي accord ou bien désaccord, désaccord. Très bien. B. Discussion, débat, conférence, atelier. Discussion هي مناقشة, débat نفس المعنى, conférence هي مؤتمر, atelier هي ورشة. شنو ندخل ورشة في النقاش؟ c'est-à-dire هذه هي l'intrus. Très bien. Détruire, protéger, sauver, sauvegarder. Détruire يعني هدم, protéger يعني حماية, sauver يعني إنقاذ, sauvegarder يعني استرجاع. D'accord? يعني ou bien حفظ. sauvegarder حتى تعني حتى حفظ. D'accord? alors شنو ممكن اننا نكتبو هنايا؟ شنو ممكن اننا نقولو هنايا؟ خصنا نشطبو على détruire هدم. دي pollution, incendie, inondation, fête. pollution يعني تلوث, incendie يعني حريق, inondation يعني فيضان, fête هي حفلة. D'accord? يعني هذا بحال الفوكابولير ديال سميتو ديال الكوارث الطبيعيه. يعني فيت هي لي intrus. Très bien. Complété par une expression pour inviter dans un cadre formel. alors شنو ممكن اننا نكتبو هنايا؟ عندنا هنايا à cette manifestation qui aura lieu au siège de l'association Loisirs et Culture à partir de 9h. alors شنو ممكن اننا نكتبو هنا؟ غادي نكتبو واحد ليكسبرسيون ديال لانفيتي نكتبوها هنايا ولكن تكون في لو كادر فورمال. يعني غادي نكتبو باغ اكزومبل j'ai l'honneur de
vous invite à cette manifestation qui aura lieu au siège de l'association loisirs et culture à partir de 9h. كاين بزاف ديال لي اكسبرسيون ولكن خصنا نردوا البال الكيستيون هنايا اللي قالوا لنا بلي خصنا نجبدوا انفيتي ou bien expression ديال l'invité في لو cadre formel. D'accord, le cadre formel. Très bien. Question numéro 4, répondre à ces invitations. عندنا هنايا des invitations. D'accord, ممكن غادي نجاوبوا عليهم بجوج ديال الحالات، يا اما accepter عندنا هنايا oui ولا نغفيزيو يعني c'est-à-dire عندنا هنايا non. D'accord, très bien. Alors عندنا هنايا ça te dirait d'aller assister à la conférence. D'accord, واش ممكن انك تمشي معنا لا كونفيرونس يعني لذاك المؤتمر. شنو ممكن اننا نقولوا هنايا؟ كاين هنايا non يعني بنكتبوا par exemple je suis désolé, ce n'est pas possible, je m'excuse. D'accord, يعني نكتبوا par exemple je suis désolée, ce n'est pas possible. Très bien. Je dois aller voir le documentaire Le Déluge. Tu viens avec moi? Alors يعني بغا يمشي يشوف داك لو دوكيومونتير وقال للصديق ديال باغ اكزومبل tu viens avec moi، واش ممكن تمشي معايا؟ عندنا هنا قال ليه وي يعني وي، يعني شنو ممكن انا نكتبو باغ اكزومبل وي avec plaisir ou bien bien sûr ou bien oui volontiers. يعني كاين بزاف ديال ليكسبرسيون. داكور، دوزو الكيسيون الاخير تاع الطابلو راه دائما كيتحط. داكور، alors complétez le tableau suivant. عندنا situation de communication énoncée. Situation de communication. Samira demande l'autorisation de sa maman d'aller à une excursion avec ses amis. Alors شنو ممكن سميرة تقول لا مامان ديالها؟ par exemple بتقول لها s'il te plaît maman, par exemple est-ce que je peux aller à une excursion avec mes amis. Très bien. S'il te plaît maman, est-ce que je peux؟ هذه هي l'expression. وحنا شنو كنت قلت لكم في لي زيكزارسيس ديال الدرس ديال لا لونغ اكزاكتومون ديال accepter refuser et demander une autorisation. قلت لكم مثلا ملي كتكون عندكم اسيتياسيون دو كومونيكاسيون كتمشيو ديريكت لو فيرب ديال لانفينيتيف، كتشدوا لو فيرب من هنايا وكديروا هنايا ليكسبرسيون. ها هي داكشي اللي درت انا هنايا. s'il te plaît maman, est-ce que je peux aller à une excursion avec mes amis. عندنا هنايا سي غادي نديرو هنايا mes amis. D'accord, très bien. Tu invites ton ami à un débat organisé par ton collège autour de la pollution. يعني عزمتي ولا عرضتي على شي امي ديالك الان ديبا واحد النقاش organisé par ton collège autour de la pollution يعني حول التلوث. شنو ممكن انك تقول ليه؟ par exemple ولا tout simplement تقول ليه je t'invite à un débat organisé par mon collège autour de la pollution. Très bien. هادشي اللي كان بالنسبة للكنترول numéro 1. J'espère que la vidéo تكون عجبتكم. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne et à très bientôt.